ndagira ngo mwirebere rero ko Kensi atambagira nk'umwami nyuma yo gusezerera ikipe ya APR mu gikombe cy'amahoro muri kimwe cya kane. Gasogi yinjiza muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro, akaba rero ari kumwe na Kabera Fils Fidel. Uyu nguyu akaba ari umuvandimwe wo muri Gasogi ndetse n'uwo bita PDD. Rero ko ugiye kuganira n'itangazamakuru kugira ngo avuge imbamutima ze uko yiyumva nyuma yo gutsinda uyu mukino. Reka tuze twumve icyo Kensi atangaza. harimo amatara byataje abifite nari n'icyo kibazo we twagenda guys. Yes president, félicitations, intsinzi ivuye kuri penalty, mwagize match nziza. Gira icyo uvuga kuri groupe yawe y'abahungu ko bitwaye kurikijwe mwari mwaganiriye imbere y'umukino muri rusange. Ntekereza ko abahungu bagaragaje resilience imbere y'ikipe ikomeye nka APR, bagaragaza ubushake. Mita ya kabiri babonye yuko baje bari hejuru bagerageza gusatira izamu, ntitwagira shimira umugardiye wa APR ko yakoze save, ntekereza ko ariko yavuyemo igitego. Barakomeza barapushinga ariko bigera ku rwego babona yuko byanze bikunze bagomba kujera umukino, barawujera kugeza tugeze kuri penalty. Ariko narindi siri ko tujya muri penalty APR tushobora kuyikuramo kuko bitewe n'ubushake bw'aba bakinnyi, kuko kameme bari bavuze bati tugomba gupusa tukagera kure hashoboka muri iki gikombe. Biragaragara yuko ari ubwa mbere abenshi n'abakinnyi bato nkuko nabikubwiye bakeneye gukora amazina kurusha abakinnyi ba APR basa nkaho bageze kuri ya projet, kuko ugereranyije bene aba bakinnyi bato baba bafite inyota yo gukora kurusha no kwigaragaza. Mba felicita rero abakinnyi b'abana benshi ndabafelicita, kuko urebye abakinnyi nk'aba bose abenshi bavuye muri deuxième division, ibyo bashoboye gukora batanze show mu buryo bwose. Shimira na staff technique ku buryo bashoboye kujera match nubwo itari yoroshye, ariko good enough. Umuswahili yacu umugani ngo bora punda afe ya muradi muzigo ufike, ndio hivyo sasa. President, ikipe ya Gasogi United imaze kugaragaza ko imbere ya APR itari insana ngufi. Ibanga ni irihe Gasogi? Ntago ari APR gusa, na amakipe yose. Ariko s'il vous plaît, ntago ari APR gusa kuko nindi yariyo yose tuyifata nka adversaire ukomeye, kimwe nuko natwe nta kipe dufata nk'ikipe yoroshye. Ubwo rero yariyo yose tuyifata nk'ikipe ikomeye kuko nta mukino numwe muto baho kuri Gasogi. Ntekereza yuko icyo nicyo n'abakinnyi bacu bakwiriye kumenya yuko ikipe yariyo yose itaza yabadebekeye. Ndashaka tujyana tuganira kuri bamwe mu bakinnyi bagiye bafasha ikipe muri rusange, dore ku muzamu Dauda uze save ya penalty ya nyuma. Nari nabikubwiye mu kiganiro ariko wari wabimbwiye ongera dufasha abanyarwanda babyumva. Nakubwiye nti Dauda Bareri we na Pave ni urwego rumwe, kandi ngira ngo mwabibonye bose n'abazamu beza. Aho twavuga ko tukomparinga 11 kuri 11. Ntekereza yuko ndamufelicita, ni umuzamu mwiza, ni nawe n'ubushize niwe watumye tuguma mu mukino kuko yavanyemo penalty ya Baka. Ntekereza ko ku kigero kinini yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo twikarifiye muri demi final. Ya president, rero bumugeze muri kimwe cya kabiri, abantu bari bariyanditsemo ko ngo ibikombe wari by'amakipe ngo ibyo niwe wari bashyizemo. By the way, ibyo ntago ari abantu vuga uti ngewe kuko rero ni dasi niwe ubikwirakwiza nshuti yanjye. Wenda gushakira igikombe ntumbaze n'icyo kibazo Dayi, oya kibakure mu myanya. ahubwo cyo nkubwira ni kimwe, rekeraho kuzajya usuzugura ama equipe kuko turavunika. Niba ugiye kuri mikoro ubaha ikipe yari yose bagiye mu kibuga ishaka gukina, ibyo kugenda amakipe amwe ukayambika ubusa andi ukayasuzugura ukavuga ko nta kigenda n'ubundi ari ukurashya imigeri, please birababaza cyane, kandi please ibyo bintu ubikoreho. Ubutumwa ku ikipe ya Police FC muzahura muri kimwe cya kane dusimbukira tugezaho, kuko natwe tugomba kuyitegura nk'ikipe ikomeye. Ni ikipe nkuru ifite abakinnyi beza benshi, tugomba kuyitegura nk'ikipe ikomeye. President wigenda, reka dukomeze tuganire twita tujya kuri match, tugaruke muri iyi. Ndashaka ko utubwira the spirit behind, umwuka utwikira nyine ikipe ya Gasogi. Mu bigaragara njye ndi umunyamakuru, ushobora kuvuga uti tujya kunganya karite, ariko abantu bari abakinnyi bawe wenda naho abaperi baba barakinnye bakaba bati nibo bari hejuru. Ndashaka kumbwire nka message mu magambo avunaguye witangiye yanagwagiriya confidence ingana kuriya
bababwiye iki cyatumye bamera kuriya nyine bamera nk'intare icyo nkubwira nakubwiye yuko mbere na mbere abakinnyi bacu bagomba kumenya ko igihe cyose ari underdog rero iyo uri underdog wirinda kujya munsi ya dogs ukagaragaza ko utari underdog, that is it. Aba bakinnyi bafite byinshi byo gukora muri kariyeri yabo. Urebye moyenne d'âge ya Gasogi ni imyaka itarenze 23. Abakinnyi rero bafite icyo bagomba guharanira. Bigiye kurebera mazirimo nkuru uragenda ugasanga umukinnyi urimo mukuru mubare mu kibuga ntabwo arengeje imyaka 25. Wajya kubara moyenne d'âge ni 21 22. Iyo kipe biri very dangerous. Yes. Ntabwo bufite ko agasembyita ubwo urabamuritse bagiye kwitara baragaragaye n'ubushobozi bwabo barabugaragaje ntibiri gusubiza inyuma mu kubaka ikipe umwaka utaha mu gihe bari buhite babakuramo abeza nyine bakaba ubashaka twebwe icyambere tugomba kureba eske ikipe hari iki ikora kugira ngo iteze imbere abakinnyi muri development. Yes, ibyo niba bihari. Icya kabiri ese aba bakinnyi bashobora gukina ku rwego rurenze urwacu, that is better. Nk'ubu twari kuye Maripangu ni umwe mu bameyeri joueur twari dufite, wenda who knows nejo wenda tuzarekura na Hakimu Hamisi, ejo bundi turekure Jado n'abandi batandukanye. So ntabwo twebwe ikipe yacu ntabwo ari gereza. Icya kabiri tuba dukeneye n'amafaranga, kuko amafaranga yaje muri ekipe birafasha gufasha n'abandi. Kuko ubu ngubu ntekereza yuko twe nta mukinnyi tubanira, wakena umukino wese yamufata, ariko ikiruta ibindi byose abakinnyi bagomba kumenya yuko ubu ngubu batakiri babakinnyi ikipe yaza yibeshyeho. Buri kipe igomba gukina ubu ni ikindi ivuga iti ndakina n'abakinnyi bakomeye, so they have to fight for that. Na Felicien Akabanda wabaye umukinnyi w'ukwezi kwa mbere miliyoni imwe yakenyereyeho, mvuga ni Felicitation ari qualifié, nubwo arase penalty ijyamo ari kuba nziza, ariko na miliyoni ari ifite, menya afite pressure ya miliyoni, but it's okay. Hanyuma mbere yo kugenda abakinnyi bakunda akanyenyeri, hari n'abantu baba bavuga ati reka tumenye icyo president yahise akora, niba atari ibanga ushobora guhita ushyiraho akandi kantu kiyongeraho gateganyijwe gasanzwe. No, ni ibisanzwe abakinnyi bacu ntekereza ko turi mu makipe atatanga prime nini. Ntekereza yuko ikipe ushobora kwituta prime ntibeshye cyangwa tunganye, yaba ari polisi cyangwa APR. Nta yindi kipe itanga prime nini kurusha ya Gasogi, nta n'indi kipe itanga prime itangwa ku munsi wa match. Ntekereza ko ari umwihariko dufite. So prime uko yabingana kose iba ari nziza, kuvanamo APR ntibihagije kuko dufite na polisi, ni umusozi dufite muremure. So ntekereza ko nta kidasanzwe, it's good. Dufite match bagomba kugenda bakarikavaringa, tugategura match ya championnat, tukazagaruka muri match y'igikombe cy'amahoro. Ikibazo cya nyuma, umunyamakuru umwe yigeze koza Cristiano ati igitego watsinze Juventus ku bwawe kigerageje n'ibindi yavuze ntari buvuge, ugifata ute muri match zose kuva wafata Gasogi? Muri match zagushimishije kuva waba umuyobozi donc wagura Gasogi ni nk'iya kangahe uvuga ngo iri muri match wenda? By the way, ngiye ukuntu nteye I don't live sinyangira excitement, kuko iyo utangiye kuba excited utangiye kwitura hasi. Ndi ngemeze igihe cyose nkora mfite apeti, I die for more. Ntekereza yuko match zose iyo yatsinda batsinde yangiye nkuko nsinza APR, that's how it is, kuko nayo nsinda nari kuvamo. Mfata match nko kuba ndi kuri front line, kuko the day I survive I thank God, so that's how it is. Thank you so much. Thank you too. Akaba rero ari perezida wa Gasogi KNC waganiraga n'itangazamakuru muri rusange, yagaruka ku bijyanye n'uburyo ikipe ya Gasogi United mu by'ukuri ari ikipe muri iki gihe abantu badakwiye gufata nka underdog, nk'ikipe nto, nk'ikipe iciriritse. Abenshi niko bari basanzwe babitekereza wenda, ariko uyu munsi ntekereza yuko biri buze guhinduka. Ubaye umwaka wa 7 APR idatwara igikombe cy'amahoro. Hari igihe yagiye igera ku mafinale, murabyibuka, igatsindwa na AS Kigali, ikagera ku mafinale igatsindwa na Rayon, ariko inshuro nta nubwo Gasogi yahaye amahirwe yo gukandagira byibura muri kimwe cya kabiri ngo izahure na polisi. Bivuga ko imyaka 7 ku ikipe ya APR ni ikimenyetso mu by'ukuri gikomeye, kigaragaza kinashimangira ko hari akazi ko gukora kuri ikipe y'ingabo z'igihugu kugira ngo ngere isubire aho yahoze. Imyaka 7 ntago ari imyaka mike mu by'ukuri. Hanyuma ikindi, ikipe ya APR n'amafinale menshi yerutse kujyaho irasa naho ibintu by'ibikombe by'amanokauti biri kugenda bigora. Yaba igikombe cya Mapinduzi Cup bakibuka giheruka ejo bundi, yaba ari ibikombe bya Super Coupe aho yakimye n'ikipe ya Rayon Sport nabwo igatsindwa, yaba ari igikombe cy'amahoro twavugaga nabwo Rayon Sport yitsinzeho, yaba ari umwaka wabanje aho AS Kigali yitsinze kuri finale y'amahoro ikanayitsinda kuri Super Coupe.
biragaragara ko ibintu by'amanokawuti bya bindi bya match imwe ebyiri byo gukina ikipe yatsinda indi ikikarifiya cyangwa se igatwara igikombe biri kugenda bibera APR imbogamizi wenda ikaba nziza muri shampiyona binatera abantu kwibaza bati ese izo ntege nke igaragaza mu bindi bikombe ubwo ndavuga ibyo gukuranwamo by'abantu bita knockout gukina nyine watsindwa ukavamo cyangwa se watsindwa ugahusha igikombe ese nibigaragaza intege nke aho izagaragaza imbaraga mu mikino nyafurika ko nayo nanone iba nubundi isa na hari knockout yaba ari ibi byo gushaka amatsinda yo kujya muri Champions League cyangwa se na za Confederation Cup ababireba rero bagakomeza gushimangira ko hakiri akazi ko gukorwa muri groupe equipe ya APR bakareba uburyo bagenda bashyiramo imbaraga ubu APR isigaye mu gikombe kimwe muri uno mwaka w'imikino yatangiye ifite ibikombe navuga ngo 4 itsindwa kuri Super Coupe isezerwa muri Mapinduzi Cup isezerewe mu gikombe cy'amahoro isigaje igikombe cya shampiyona igikombe cya shampiyona iri kurusha Rayon Sport amanota 4 ariko iracyafite n'ikirarane izakina n'ikipe Etoile de l'Est hanyuma birumvikana yuko hakirimo na matches zimwe na zimwe zikomeye muri shampiyona nka match afatanye n'ikipe ya Rayon Sport bien sûr urumva ko ari match ifite uburemere kandi ikomeye cyane igikomeza kwibazwa ni ese niba shampiyona yo yanayitwara birashoboka imbaraga zayo zo ziba zimeze zite muri yo shampiyona ababyinjiramo neza bakavuga bati APR ni ikipe itaratsinze Rayon Sport muri faza ni ikipe itaratsinze AS Kigali muri faza ni ikipe itaratsinze ikipe ya Kiyovu muri faza ni ikipe yatsinze Polisi igitego kimwe ku busa bigoranye n'igikombe cy'ubutware ejo bundi nayo nakibagiwe mu bikombe ya APR yagisezererwamo nacyo yagisezerewemo n'ikipe ya Police FC wagenda ureba ibyo bita magra rendez-vous match nini match z'agapingane match zakabirijwe za match abantu baza kuri stade bavuga ngo ese biragenda bite za match bita do or die gupfa no gukira imbere mu gihugu no hanze y'igihugu ziri kugenda zigora ikanyuzamo igatsinda nyinshi muri shampiyona za Sunrise za Mukura za Marine za Etincelle ikayihuza amanota bikayifasha yego ikaba yajya ku rutonde rwa shampiyona imbere y'izindi ari naho ntekereza yuko wenda mu kazi bafite gukora abayobozi b'ikipe ya APR nukongera gusubiza ikipe ya APR igitinyiro yahoranye yari ikipe ishobora gutwara ibikombe byose bikinirwa imbere mu gihugu ubu ntabwo ikiri inkuru kumva ngo APR yasezerera n'ikipe yari yose yari ikipe mu by'ukuri yashoboraga no gukina izo match amagra rendez-vous ari ibintu bisanzwe kuba bizi mu myaka ya kera igihe amakipe akunda gukina kuri stade amahoro cyane cyane muri iyo myaka hagati ya za 2 kugeza za 2006-7 nibwo urebye amakipe atangiye kuza kuri regionale cyane ibye byaza APR Atraco Rayon zihangana muri iyo myaka ntibyari gitangaza ko APR ikora double haca muri kindi gikombe mu bikombe byakinirwaga muri icyo gihe ugasanga APR iragitwaye ikaba yagira ibikombe bitatu bikinirwa imbere mu gihugu swat kabana twayemo sekafase bitera abantu kwibaza iracyari ya yindi twafanye ubwo abayifana ni baba bivuga iracyari ya yindi akarekeza iracyari ya yindi ya Gatete iracyari ya yindi ya Jimmy Mulisa iracyari ya yindi ya Chukepo Musoya na Victor Nyirenda na Elvis Kafoteka iracyari ya yindi ya Rafiki Bob iracyari ya yindi yari ifite Mwemere Ngira Inshuti iracyari y'Imanga iracyari ya Mbuyu na Kabange na Mafisango niyo kweri cyangwa hari buryo igomba guhindura mu buryo igura abakinnyi mu buryo izana abatoza mu buryo yubaka igitinyiro ikongera igasubira hejuru cyane iyo ibintu bibaye imyaka myinshi biba biguha amasinye iyo rero uri ikipe ikomeye ntiwemera yuko ibihe bikomeza kugenda byisunika ushaka ibisubizo ubu igikombe cy'amahoro demi finale irahari Rayon Sport izakina na Bugesera akoze akazi gakomeye cyane ijya gusezerera Mukura ihuye ni ikintu mu by'ukuri nanone cyatunguye abantu benshi kuko abantu bavugaga bati kumbe ya Mukura biba bigoye iyo Bugesera rero itozwa na hari ingingo wabaye muri Rayon Sport nizahura na Rayon Sport birakwereka ko ari match ikomeye cyane hanyuma ku rundi ruhande Gasogi bien sûr isezereye AP nayo izaba ikina n'ikipe ya Police FC mu by'ukuri akaba rero ariyo bagomba kuzaba abakina muri kimwe cya kabiri birumvikana ariko ubu bihise bikomeza iki gikombe cyane kuko kuva APR ihabwa amahirwe mu gutwara shampiyona
kuko isezerewe mu gikombe cy'amahoro niramuka itwaye shampiyona biraba bivuze ko umuntu ugomba gusohoka muri confederation cyangwa ikipe igomba gusohoka nigomba kuba yatwaye igikombe cy'amahoro. Hakibazwa hati Rayon, Police, Bugesera, Gasogi, ninde uri buze kuremera akaba yagenda agatwara iki gikombe akazasohokera u Rwanda muri Confederation Cup. Ese APR yo shampiyona ubwo imikino 11 isigaye yigiye kuyikinite, ndumva ari ugupfa no gukira niko nabivuga, kubera ko mu gihe ntacyo bakora ngo atware shampiyona wenda swate nkareba kurikika yitwara ubwo APR ntabwo yasohoka. Investment yakozwe mu bakinnyi b'abanyamahanga, investment yakozwe ku bakinnyi batandukanye bakomeye, investment yakozwe kugira ngo ikipe ibe iri kuri standard igomba kubiriho, n'ibintu bitera abantu kwibaza. Umutoza Thierry Froger dutegereje ko aza kuganira n'itangazamakuru nawe tukumva imba mutima ze, kuko muri aka kanya hari kuganira umutoza wungirije w'ikipe ya Gasogi mu gihe ndikora izi analyse. Turategereza Thierry Froger aze nawe tumwumve twumve icyo aganira n'itangazamakuru. Ndi bugerageze n'ubundi ndamureka asubize, ariko ndi bugerageze kuza kubihinahina mu magambo makeya birumvikana ikinyarwanda, ariko ubona ko ari umugabo mu by'ukuri. Aho ndi kumureba muri dressing room mu muryango ndi kubona umugabo ubona usa n'utishimye, usa n'ukonje. Ejo bundi yavuze amagambo akomeye kuri match ibanza y'igikombe cy'amahoro APR ikina n'ikipe ya Gasogi, aravuga ngo birasa naho abakinnyi ba APR batagifite iyo nyota yo gutsinda. Yavuze ngo bakinaga nk'abadashaka gutsinda. Nabyo ukibaza, ese ikipe nkuru izi ko yasezerewe muri Mapinduzi, izi ko yatsinzwe kuri Super Coupe, izi ko yasezerewe mu gikombe cy'ubutwari, irasi ibikombe bitatu kuva umutoza yayifata, we akora iki kugira ngo urwo ruhande rw'imitekerereze y'abakinnyi arukoreho kugira ngo baze batsinde match nk'ingiyi ya Gasogi ikipe ibe yakomeza? Ibyo nabyo bikagenda bitera mu by'ukuri navuga ngo kwibaza ku mutoza Thierry Froger. Abafana ba APR bavuga bati asigaje igihe gitoya, amasezerano yasinye agomba gusozanya n'iyi sezo, bivuga ko mu kwezi nyine shampiyona zarangira hafi mu kwezi kwa gatanu kurangira hafi kwa gatandatu azaba ashoje amasezerano. Nta nubwo yategereza finale y'igikombe cy'amahoro kuko ntabwo akifite. Ubwo afite imikino 11 swate yo gutoza kugira ngo shampiyona irangire. Wenda ntekereza ko mu mboni zanjye uko mbitekereza nuko mbibona ashobora kutazakomezanya na APR, ashobora kutazakomezanya na APR. Nkurikije amakuru nkurura mu buyobozi no muri APR ko bivugwa ko bimeze, n'umutoza bisa natumvikanye neza cyane n'ubuyobozi bwa APR. Yagiye kritika muri za Mapinduzi Cup kwitabira ibikombe nk'ibyo, yagiye agaruka ku bintu bitandukanye ngo abakinnyi bagiye basinyishwa barimo umusore Suley Sanda atahawe umwanya wo kuba yabifataho icyemezo n'ibindi. Yagiye avuga ko bisa naho badahuje n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR, ari nabyo ubuyobozi bwa APR nabwo buvuga yuko nawe hari amakosa yagiye akora wenda bishobora gutuma impande zombi zitumvikana, bakaba wenda bahitamo gutandukana mu gihe azabasoje amasezerano. Thierry Froger araje rero, reka tumwegere tumubaze atubwire uko yiyumva nimba mutima ze muri iyi match. Twatangira nta kibanza bro, banza nta kitangira baza. Coach, quel est votre avis à ce qui concerne le match contre les Gasogi? Je pense qu'ils nous ont bien contenus pendant 90 minutes. On a eu très peu d'occasions. Manque peut-être de fraîcheur, manque de justesse. En tout cas, ils étaient très bien organisés. Après, les pénaltys, c'est un geste technique qui n'est pas évident parce que mentalement, il faut être fort. Et ils ont été meilleurs que nous. Voilà. Coach, des matchs sans marquer le but, quel est le problème? Ouais, c'est une évidence que depuis 2 matchs, on ne marque pas, mais surtout on a très peu d'occasions. Moi, je l'explique avec... on est au 40e match depuis le début de saison. Depuis janvier, on joue tous les 3 jours, voire tous les 2 jours. Voilà, on coince, peut-être physiquement, mentalement. Il y a eu un petit relâchement, je pense, après la victoire de Mouzanzé. Et on est dans le creux, il faut l'accepter, il faut se remettre au travail, bien récupérer et puis se dire que maintenant on a le championnat, rien n'est fait.
mais il va falloir se battre jusqu'au bout. Coach, c'est la troisième coupe que vous n'avez pas gagnée. Est-ce que quel est votre avis à ce qui concerne ça, Peace Cup, Ubutwari Cup, Mapinduzi Cup? Quel est votre avis? Après, chaque match s'est joué de différentes façons. On a vu la finale, mais effectivement, le bilan est négatif dans les coupes. Et peut-être que mentalement, on n'est pas assez fort. Peut-être qu'on est une équipe régulière, mais sur un match, on peut être bousculé par toutes les équipes. D'ailleurs, on l'a vu, on n'a pas été bousculé, mais ils nous ont bien contenus. C'est une période où il faut mettre beaucoup de rythme et on ne peut pas mettre de rythme. J'ai discuté avant avec le coach de police, puisqu'il avait joué avant, et il trouve ses joueurs aussi fatigués, blessés, et je crois que nous, on est tous fatigués. Mais il faut faire avec, les autres, tout le monde est fatigué. Et en tout cas, ce qu'on fait sur le terrain n'est pas suffisant pour battre les équipes, et il faut se remettre en cause et continuer à travailler. Coach, vous avez 3 attaquants dans votre squad, je veux dire Mbaoma, Yannick et Taïba. Quelquefois, vous utilisez un attaquant et vous n'utilisez pas d'autres attaquants. C'est votre choix, c'est ce qui est très important pour votre équipe. C'est le choix que j'utilise, c'est-à-dire on a un attaquant, on a derrière deux joueurs offensifs, 2 milieux offensifs, nos latéraux prennent les couloirs. Voilà, après, je ne sais pas si c'est le nombre d'attaquants qui fait qu'on marque pas de but, mais en tout cas, au nombre d'occasions, on a beaucoup moins d'occasions par rapport à toute la saison où on pouvait se créer 3-4 occasions. Donc c'est vrai qu'après, pour marquer, c'est plus difficile quand on a moins la possibilité. Il y avait aussi le retour de Victor. Victor, c'est son première fois qu'il jouait 90 minutes. Voilà, il a besoin de jouer, il faut qu'il retrouve la compétition. Donc le constat, il est évident. On n'a pas assez d'occasions et il faut continuer à travailler et surtout pas se décourager. Votre 11 qui bouge, dit-on que c'est votre 11 vraiment qui est à la une. Vous pensez qu'est-ce qui n'a pas vraiment allé, monsieur le coach? C'est ce que j'ai dit, c'est que je pense que physiquement, on marque le pas, on a moins de connexion, il y a moins de mouvement. En tout cas, ce soir, je pense que les joueurs ont rehaussé leur niveau, mais pas assez par rapport à l'adversaire qui était très très bien organisé. Avec cette élimination et 4 points qui fait la différence entre vous et Rayon Sport, la pression s'accélère. Il faut aussi, bien sûr, il faut aussi préciser qu'on a un match en retard, mais un match n'est pas gagné. Donc c'est pour ça qu'il faut analyser la situation, trouver les bonnes réponses. À nous en tout cas à moi de trouver les réponses sur le terrain. Et voilà, on va se battre. C'est des moments difficiles. D'autres clubs ont eu des moments difficiles. Nous, on est en plein dedans. Voilà, c'est là qu'on va connaître nos amis, c'est là qu'on va connaître la solidarité. Mais en tout cas, nous, on va travailler, et dès demain, on va travailler pour préparer le prochain match à Moukoura. Monsieur Christian, quelle était votre tactique? Parce que dans le deuxième temps, on a vu la paire qui n'est pas celle qu'on avait vue dans le premier mi. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs afin qu'ils soient changés? Non, c'était la même chose, c'est passé sur les côtés, fixé d'un côté, renversé, parce qu'ils ont un bloc qui est compact et qui était devant les 16-50. Donc il fallait augmenter la vitesse de circulation du ballon. On a eu des possibilités, mais très peu. Non, il faut dédoubler aussi. Les latéraux doivent dédoubler. Je crois qu'il faut mettre de la vie, de l'entrain. Et je pense qu'on a fait le maximum, mais l'adversaire était plus fort que nous. En tout cas, il nous a bien maîtrisés. Êtes-vous content de la prestation de Mahoma? Victor, le problème de Victor, c'est quand vous avez 6 semaines de coupure, il a bien travaillé, mais il faut qu'il reprenne ses repères. Il se trouve qu'en ce moment, on a, par rapport à, et vous le disiez, on a beaucoup moins d'occasions en ce moment dans nos matchs. C'est dommage pour lui, mais on va essayer d'augmenter nos nombres d'occasions parce qu'un buteur a plus de chances de marquer quand il a plusieurs occasions. Coach, vous êtes un expert à ce qui concerne le football. Votre analyse, est-ce que ton groupe a l'envie, le soif de gagner ou pas? Je pense que sur les 2 matchs précédents, le match aller et puis le match à Bouguessera, on pouvait nous critiquer justement parce qu'on n'a pas mis assez d'entrain, on n'a pas mis assez de volonté.
Et ce soir, non. Donc ça veut dire qu'on est peut-être en courant alternatif, il faut prendre une leçon de ça et se dire qu'il faut toujours jouer à fond. D'ailleurs, le championnat rwandais fait que vous pouvez être inquiété par toutes les équipes. Et on me dit toujours que les équipes sont motivées contre APR, mais à nous d'être encore plus motivés parce qu'on est à la première place. Et si on veut le championnat, il va falloir faire plus d'efforts. Je reviens sur des relations entre vous et les dirigeants, même les supporters de l'APR. Moi, je te considère comme restricteur, mais les supporters et les dirigeants sont très fâchés à cause de votre résultat et même la façon dont vous ordonnez votre équipe dans le terrain. Est-ce que ça ne va pas déranger ou bien déstabiliser votre relation avec les dirigeants si ça continue comme ça? Je crois que si les dirigeants ont quelque chose à me dire, ils vont me le dire. Ça ne les empêche pas. Il y a 2 jours, le président Sherman est venu nous parler. Il nous a très bien parlé. Voilà, et je lui fais confiance. S'il n'est pas content, il va me le dire et il n'y a aucun problème, je l'accepterai. Et moi pour le fan d'APR FC. Ouais, là c'est la désolation. Je suis désolé pour eux. On voulait bien faire. On n'a pas réussi. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur le championnat. C'est important pour le club et la Champions League et je pense pour les supporters. Mais je suis vraiment désolé pour eux. Ils nous aident tout le temps et on n'a pas réussi à gagner le match. Donc, le prochain match, il faudra donner plus pour gagner. Merci coach. Merci. umutoza wa APR mu magambo make cyane ari naho dusoreza yagarutse ku bintu bitandukanye. Reka mpere mu bya nyuma, yabashijwe ku mibanire ye n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR uko bari gukorana muri iki gihe ndetse n'imibanire n'abafana bagenda mu kritika bavuga yuko uko apanga ikipe batabyemera. Avuze yuko mu by'ukuri ngo habaye hari ikintu kitagenda ubuyobozi bwa APR bwabimubwira ati nari ndi kumwe na Fande Richard Karasira muzo wa APR mu minsi mike yishize kandi rwose yanganirizaga neza twavuganaga neza atariko niba hari kitagenda bazambwira. Ijambo yabwira abafana b'ikipe ya APR Thierry Forge ati mu by'ukuri ndabizi barababaye twifuzaga gukora neza kurusha uko dukoze atariko batwihanganire. Ubwo nyine yasaga n'ubasaba imbabazi kubera ko resultat zitagenze uko yabyifuzaga. Twamubajije kubakinnyi ese arababona n'inyota n'ubushake bwo gutsinda no gukina. Aravuga ati nabigarutse kuri match zabanje ya Bugesera ni Agasogi yo mu gikombe cy'amahoro narabakrititse narebabwiye ko bagomba kuzamura urwego bakagerageza gutsinda ariko yongera gusa novuga atari kabakinnyi nanone ndabumva ati tumaze igihe dukina imikino myinshi bararushye atushanga mu cyumweru dufite match ebyiri bashobora gukina match imwe mu minsi 3 ati ibyo rero bararuha mu mubiri ndetse no mu mutwe. Ati kandi kubera yuko twagiye tugera n'amarushanwa menshi yagiye atudestabiliza abakinnyi bakagira imvune. Yagarutse kuri Mbawoma cyane ati nibwo ari kugaruka nyuma y'imvune y'igihe kirekire yagize. Anakomoza rero kubijyanye ngo no kuba amakipe ngo aza gukina na APR ngo afite inyota iri ku rwego rudasanzwe kugira ngo aze kwitwara neza abone resultat kuri iyi kipe ya APR. Akaba rero ari ubwo buryo yakomeje kugenda bisobanuramo. Aravuga ati rero ati mu bikombe bisigaye igikombe dusigaje ni igikombe cya championnat turusha ikipe ya Rayon Sport amanota 4 aho hari n'umukino umwe w'ikirana ni kutarakinwa wenda ngo utsindwe. Ataho rero no gushyiramo imbaraga ikipe ikaba yenda yatwara igikombe cya championnat. Hanyuma muri rusange akaba yanagarutse ku bijyanye nyine n'igice cya kabiri ku kibazo abajijwe na mugenzi wacu. Aravuga ati igice cya kabiri cyatugogeranyije n'icya mbere kandi koko nibyo. Aravuga ati abasore bagasogi baje bafite uburyo bakora ama block uburyo bwo gufunga nyine impande za APR cyangwa se gukora ibijyanye n'inkuta abasore ba APR badashobora gupfumuriramo ngo bagende batsinde ibitego. Ati ibyo biratugora rero. Ati penalty yazigarutseho nazo arizo nsorezaho zo twanazireberaho bazitereye ni nahangaha mujye munareba inshundura izinyeganyega nizi. Yavuze ati penalty zo rero nta kindi ni ibintu biri technique ni ibintu biteranwa ubuhanga atariko bikanasaba no kuba umuntu afite uburyo ameze neza mu buryo buri mentale. Akaba rero izamu bateragamo ni iringiri rireba Nyabugogo kubari kuri stade. Penalty Mbawoma yateye yahushije yayiteye hagati mu izamu hano mu nguni. Umuzamu Dauda araryama yikuramo. N'umuzamu utari mubi n'umuzamu wafatiye Kameruni y'abakiri batoya mu batarengeje imyaka 21 na 23 umuzamu wa Gasogi. Indi penalty ya APR yahushije ruboneka yiteye ku mutambiko w'izamu yari penalty yabo ya mbere. Nuko ngo penalty ya mbere ya APR bayiteye umutambiko w'izamu hejuru hanyuma penalty yabo ya gatanu bayitera hasi
hano umuzamu Dauda araryama umupira awukuramo. Gasogi penalty imwe yahushije bayiteye hano yatewe na Kabanda, ari penalty mu by'ukuri ifite imbaraga ariko kubita ku giti kizamu cyo hejuru ivamo. Izindi enye Gasogi arazitsinda birangira Gasogi ikomeje kuri penalty enye kuri 3. Gasogi rero ikaba yinjiye muri kimwe cya kabiri. Mumbwira muri comment hakorwa iki muri APR, hakosorwa iki, hahinduka iki kwirimo gutsindwa cyane. Mumbwire nihe muhamahirwe noneho gutwara igikombe cy'amahoro. Hasigayemo Rayon Sport, hasigayemo Gasogi, hasigayemo ikipe ya Bugesera ndetse n'ikipe ya Police. Nihe muhamahirwe yo kwegukana iki gikombe? Duhure muri comment, mumbwire uko mwiyumva, mumbwire uko mubitekereza, mumbwire uko mubyakiriye. Abatsinze ubwo ni ku ruhande rwa Gasogi n'abafana badafana APR, félicitations vraiment, ndabizi barishimye cyane. Hanyuma n'abatsinzwe bafana APR, mwihangane umupira nuko ngo kumera, wenda ubutaha namwe muzatsinda. Yari Rugaju Regan, ndabashimiye cyane. Uri umufana wa APR, ufite akantu ushaka kuvuga? Uyu mufana wa APR afite ijambo, reka tumuhereze ijambo. Abafana ba APR baravuze bati Rugaju witwima ijambo, kipe turayikunda, reka muze afana ba APR. Abumva bafite icyo bashaka kuvuga, muri yumva mute? Turanayikunda kuba tuvuye mu marushanwa, turayikunda, turayubaha. Kuba tuvuye mu marushanwa no mu kipe yo hanze avamo. APR kuba ivuye mu marushanwa turayikunda, turayubaha. Kuvuga ngo umutoza wacu aveye avemo, wavuga gahinda, vuga ibintu bikurikiranya neza. Turamukunda. No mutoza muramukunda. Arsenal nivamo. Simama amahirwe Manchester United ishobora kuvamo. APR tutayikunda, haba mu mvura haba mu zuba tuzayikunda, tuzanayubaha, tuzayikurikirana. Noza Arsenal so yatsinze imikino 49 idatsindwa kwa 50 iratsindwa. Yego turayikunda, turayubaha. Nari nazinye n'akarabo ko guha umukinnyi uri bwatsinda nuza Gasogi. Nagashyize hano nawe narinzi, navuze ngo ikipe iri bwatsinde Gasogi, yaba umukinnyi nawe narinzi. Nari kukamuha. Pole, ndabibona ko wababaye, ubwo wihangane bizagenda neza. N'umufana ufite agahinda kimwe nyine n'abandi benshi batishimye, ariko ati mu bihe byose, kandi koko nibyo bavuze ijambo ryiza, ati byaba mu mvura, byaba kuzuba, ku manywa cyangwa se nimugoroba, ikipe ibifana uyihoza ku mutima. Mubishyire ku mutima, mu byakire abababaye, namwe abishimye mukomeze mwishime. Yana Rugaju Regan, tuzongera dusubire mu yandi makuru neza cyane kuri Rugaju Regan Sport. Mwarakoze gukora subscribe, mukomeze mukandeho, tugende twuzuze 100,000 vuba cyane, tube tubyuzuza kabisa. Murabizi neza yuko muri abantu banjye ndabemera cyane. Hanyuma munambwire nyine bya bintu nababajije, mubimbwire niyo mpamagire ko ari igikombe cy'amahoro. Hanyuma se niki APR yakosora kugira ngo yitware neza cyane. Banjirimijeho amatara kuri Kigali Pele Stadium. Reka ndakomeza gukorera mu mwijima badi. Bye.